मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब खूब मेहनत से काम करें, लेकिन आपका भाई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, इसलिए वो आपसे कहता है कि आराम करें। क्योंकि भाईजान जितना काम करना ज़रूरी है, सेहत के लिए आराम करना भी उतना ही ज़रूरी है। आराम करने से आपका जिस्म चार्ज हो जाता है, आपका दिमाग चार्ज हो जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आराम करने के बाद भी आप फटीग का शिकार रहते हैं, थकावट रहती है आपको, तो सेल्फ हेल्प उर्दू की ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ उमैर महमूद। आज जो मैं आपको ज्ञान बांटने जा रहा हूँ, ये ज्ञान मुझे मिला है एक वेबसाइट से जिसका एड्रेस है ideas.ted.com। टेड के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे। ये एक अमरीकी इदारा है जो एजुकेशन, बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर कितने ही मौज़ूआत पर माहिरीन को बुलाता है। वो अपने मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और फिर टेड के प्लेटफॉर्म से ये गुफ्तगू आम लोगों के लिए भी मुहैया कर दी जाती है। तो इस वेबसाइट पर आर्टिकल का उन्वान था द 7 टाइप्स ऑफ रेस्ट दैट एवरी पर्सन नीड्स। इस आर्टिकल में पावर ऑफ रेस्ट यानी आराम की ताकत पर बात की गई है। तो मैं चूंकि एक आराम तलब आदमी हूँ, मैंने कहा कि इस आर्टिकल में आराम करने की एक भी नहीं 7 अक़साम बताई गई होंगी। तो मैंने इस लालच में ये आर्टिकल पढ़ा, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आराम करने के हवाले से मुझे एक बड़ी मुनफरिद बात मालूम हुई। हमारे यहाँ आराम करने या रेस्ट करने का मतलब उमूमन ये समझा जाता है कि जी सो जाओ। जब कोई कहता है ना कि अच्छा यार मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, तो 90% इसका मतलब यही होता है कि भाईजान खुदा हाफिज़ मैं सोने जा रहा हूँ। और नींद लेने के बाद समझा जाता है कि जी बस अब हमने रेस्ट कर लिया है। चाहे थकावट महसूस हो रही हो, फिर भी नींद लेने के बाद यही समझा जाता है कि अब रेस्ट हो गया है। लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया है कि रेस्ट ऐसा होना चाहिए जो ज़िंदगी के 7 एरियाज़ में कमी को पूरा करे। सबसे पहले आ जाता है जी फिज़िकल रेस्ट या जिस्मानी आराम। और इस फिज़िकल रेस्ट की भी आगे से 2 अक़साम है, पैसिव और एक्टिव। नींद लेना, सो जाना, ये फिज़िकल रेस्ट की पैसिव किस्म है। और एक्टिव फिज़िकल रेस्ट ये है कि आप योगा करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, मसाज कराएं, ऐसी वर्जिश करें जिससे जिस्म में खून की सर्कुलेशन बढ़े और जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा हो। दूसरी किस्म का रेस्ट है ज़हनी रेस्ट। अपने दिमाग को आराम दें। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे, चीज़ें भूल रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, रात को सोने लेटते हैं तो दिन भर की टेंशन दिमाग में चलने लगती है, उसकी वजह से ठीक से सो नहीं पाते, नींद में भी उसी टेंशन का ख्याल रहता है, सुबह उठकर लगता है कि रात भर सो ही नहीं सके, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग सुकून मांग रहा है। इसका हल ये है कि अपने काम के दौरान हर घंटे 2 घंटे के बाद थोड़ी देर का वक्फा लें। साथ ही फारिग होने के बाद या कुछ देर के लिए अपने दिमाग से मुकालमा करें, बातचीत करें अपने दिमाग से। दिमाग से कहें कि भाई तू आहिस्ता हो जा। और दिमाग से बातचीत का ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि एक कॉपी पेंसिल पकड़ें और जो सोचें परेशान कर रही हैं उन्हें लिख दें। कहा जाता है कि परेशानी को अगर कहीं लिख दिया जाए तो वो कम हो जाती है। और अगर ये टेंशन है कि यार ये मेरी सोचें तो बड़ी ज़ाती किस्म की हैं, उन्हें लिख दिया तो कोई पढ़ लेगा, तो उसका हल भी ये है कि लिखने के बाद फ़ौरन फाड़ कर फेंक दें, लेकिन एक दफ़ा लिखने की ट्राई ज़रूर करें। तीसरे नंबर पर आपकी हिस्सियात को भी आराम चाहिए होता है। आपको सेंसरी रेस्ट चाहिए होता है। जो इंसान का आसाबी निज़ाम है, नर्वस सिस्टम, इसमें नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। जब हम कोई हरकत करते हैं या किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं तो वो उन्हीं न्यूरॉन्स की मदद से करते हैं। यही नहीं, हमारी सोच, फिक्र, बल्कि जिस्म का हर एक जिस्म की एक्टिविटी वो उन्हीं न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होती है। और इन न्यूरॉन्स को काफ़ी काम करने के बाद आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं? हम दफ्तर में हों या घर में हर वक्त कंप्यूटर स्क्रीन में घुसे रहते हैं या मोबाइल स्क्रीन में घुसे रहते हैं। रोशन लाइट्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, बैकग्राउंड का शोर, मुसलसल गुफ्तगू, ये हमारे आसाब को थका सकती हैं।
تو کرنا کیا ہے؟ دن کے کسی بھی وقت کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنے ارد گرد جو بھی چیزیں بجلی سے چلنے والی ہیں، لیپ ٹاپ یا موبائل فون، خود کو ان سے دور کرنا ہے، انہیں پلگ آؤٹ کرنا ہے، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن سینسری ریسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ریسٹ کی چوتھی قسم ہے کریٹو ریسٹ۔ جن لوگوں کو اپنے کام کے سلسلے میں بہت زیادہ پرابلم سالونگ کرنا ہوتی ہے، انہیں اس ریسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ریسٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے گرد و پیش پر غور کرنا ہوگا۔ گھر کے قریب اگر آپ کے کوئی باغ ہے تو وہاں چلے جائیں، باغ نہیں ہے تو بھی گھر سے باہر نکلیں، قدرت کی خوبصورتی پر غور کریں، کسی گھر پر بہت اچھا پینٹ ہوا ہے تو اسے سرائیں، آرٹ کو انجوائے کریں۔ کوئی ایسی جگہ جہاں آپ جانا چاہتے تھے لیکن جا نہیں پائے تو اس جگہ کی تصویر پرنٹ کرائیں اور اپنے کام کی جگہ پر اسے ڈسپلے کریں۔ ہفتے کے 7 دن بلکہ ہفتے کے 6 دن آپ جس جگہ کام کرتے ہیں اس جگہ کو کسی انوویٹو طریقے سے سجائیں۔ مطلب یہ کہ اپنی زندگی کے ارد گرد پھیلی خوبصورتیوں پر غور کریں، ان کی تعریف کریں، انہیں انجوائے کریں، تو آپ کو کریٹو ریسٹ ملے گا۔ اگر آپ اس قسم کے آدمی ہیں یا خاتون ہیں جو دوسروں کو خوش رکھنے پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، دوسرے کوئی کام کہیں تو آپ سے نہ نہیں کہا جاتا، آپ اس قسم کے آدمی ہیں کہ ہر بندہ اپنا مسئلہ آپ سے ہی ڈسکس کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کو ایموشنل ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ خود آپ کو ایک ایسا کندھا چاہیے ہوتا ہے جو وہ کام کرے جو آپ خود دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کندھا چاہیے ہوتا ہے جس پر سر رکھ کر آپ اپنے دکھ بیان کر سکیں۔ اس فکر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کو کہ آپ نے دوسروں کو خوش ہی رکھنا ہے۔ آپ کو اس بات کا ریسٹ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا حال پوچھے تو آپ کو جھوٹ نہ بولنا پڑے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہوں میں، بلکہ آپ کھل کر بتا سکیں کہ نہیں یار میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا موڈ آف ہے، میں فلاں مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ وہ باتیں کہہ سکیں جو پی جاتے ہیں، دل میں دبا لیتے ہیں۔ جب آپ یہ سب کر لیں گے تو آپ کو ایموشنل ریسٹ ملے گا۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو ایموشنل ریسٹ کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو سوشل ریسٹ کی ضرورت بھی ہے۔ سوشل ریسٹ کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کے ارد گرد ایسے ریلیشن شپس زیادہ ہو جاتے ہیں جو آپ کو تھکاتے زیادہ ہیں اور فریش کم کرتے ہیں۔ سوشل ریسٹ کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ پازیٹیو لوگوں سے دوستی کریں، ایسے لوگوں سے دوستی کریں جن سے گفتگو کے بعد آپ اچھا محسوس کریں، ریلیکس محسوس کریں، جن سے بات کر کے آپ کو لگے کہ آپ کی الجھنیں کم ہو رہی ہیں، اور نیگیٹو لوگوں سے دوستی ختم کر دیں۔ اور ریسٹ کی آخری قسم ہے روحانی ریسٹ، اسپریچول ریسٹ۔ اس ریسٹ کے لیے ایسے کام کریں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور آپ کے دل کو سکون پہنچائیں۔ تو جناب اگر آپ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو ایک دفعہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی روٹین کا جائزہ لیں اور اپنی تھکاوٹ کی اصل وجہ تلاش کریں، اور پھر وہ ریسٹ کریں جس ریسٹ کی آپ کو ضرورت ہے۔